Nen, aquí Tijuana Candelia, antagito no shalak municipio de Huehuetla, Puebla. Aquí nin uno chuina na un totonaco la cuchinagi gilingali kapascocana. La tachamacan, pues kingamak taknakon kilak natata nikan wantugin na liakat sangayaw la chanki la tamatkan. Makapitsi uno winti ula koshku Castiano wantincho na kulis ko makos shapash malikuchon. Pues natlan tama wantilis ko makos na magatsiñakoy a makapitsin kamanan wantiko agostak makos. Nachunan katsiyaw pilanchiyu katuwahan tajatatanankoy wantukutlak lagaski makos lalikuchon wantun kakashtlaw makoka wantiku mastako makuchinanin. Ugulan chiyo, quinta pasta katsinit Fundación Presmanes para la cata kinkamash que conitan taman pruebas de VIH/SIDA chu makapitsi likuchun wantu kinkali maktaykon porque katsiyaugin uno katuwakin kinkagit sangkaniyan chuna kinkatakayan kintuminkan latanilay tamaw koyaw. Mashtakatsiñaw pastakatsini porque shakano ima liakat sangkamakot wantu makapitsi kinkat sangkan makon. Pastakatsinit Fundación Presmanes.